अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलमोर मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा और आज का हमारा नावल है इश्क महरम, जिसकी राइटर हैं उम्मे उमामा। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 2 की जानिब। क्या बात है वैसे, मुझे यहाँ से जाना है कह कहकर कान पका दिए थे, अब 2 दिन से इतने खामोश पड़े हो। असीम ने इसके करीब बैठकर कहा, जिस पर वो फकत मुस्करा कर रह गया। वो इसे क्या बताता कि हाँ, अब तो इसे यहाँ रहना वाकई में अच्छा लग रहा है। इसे वो लम्हा, वो वक्त बहुत ख़ास लगता है जब परीक्षा इसे चेक करने के लिए आती है। असीम, मुझे लग रहा है इसे यहाँ के कोई डॉक्टर या नर्स पसंद आ गई है। आलम ने अपने दिमाग में चलती बात इसके गोश गुजारी। मेरे भाई, डॉक्टर नहीं होता डॉक्टर होता है। असीम ने इसकी गलती दुरुस्त की, जिस पर इसने कंधे उचका दिए। जो भी हो, मुझे क्या करना है। खैर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुतसम कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। असीम के कहने पर इसने अपना सर हिला दिया। आलम आज गाँव वापस से आ रहा था। वहाँ पर एक मसला ज़ेरे बहस था जो इसने सुलझाना था, जबकि असीम को खुद भी ऑफिस जाना था, क्योंकि मुतसम की गैर मौजूदगी में इस पर काफ़ी काम आ चुका था। इसलिए वो लोग रफ़ीक को इसके पास छोड़ कर गए थे, जबकि गोली लगने की वजह से दादासाई ने तीनों के साथ मौजूद गार्ड्स में इजाफा कर दिया था। घर वाले इसके पास आना चाहते थे, लेकिन मुतसिम इन्हें सख्ती से मना कर चुका था। वो नहीं चाहता था कोई इसकी वजह से परेशान होकर। घर की खवातीन और दादासाई से इसकी रोज़ बात होती थी, जबकि मर्द हजरात इससे मिलने के लिए आ चुके थे। क्या खबर है रफ़ीक? इन दोनों के जाते ही रफ़ीक इसके पास आकर नज़रें झुकाए खड़ा हो गया। जब इसने रफ़ीक से पूछा, सर, सब मालूम हो चुका है। वो क्लिफ्टन में रहती हैं, इनका नाम परिशे ज़फ़र है, 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और आगे की बात कहते हुए वह जैसे अटक रहा था। और क्या? और वो भी अपने कज़न के साथ मंसूब है। इसका नाम वसी है और जल्द ही इनकी शादी होने वाली है। इसकी बात सुनते ही सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। जाओ जहाँ से। सर, गेट आउट। इसके चलाने पर रफ़ीक कमरे से चला गया, जबकि वो अपने इश्ताल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था जब परिशे कमरे में दाखिल हुई। हेलो मिस्टर शाह। इसने पेशावराना मुस्कुराहट लेके इसे देखा। अपनी जगह से उठकर वो इसके सामने जा खड़ा हुआ और इसकी इस हरकत पर वो पीछे हटी, लेकिन इसके दोनों कंधों को पकड़कर इसने इसे अपने करीब कर लिया। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे शायद तुमने पहचाना नहीं है। पहचान चुकी हूँ, तुम वही लोफर हो जो मुझे शादी में मिले थे, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगे। मैं किसी से भी शादी करूँ, तुम्हें क्या? छोड़ो मुझे। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अपने कज़न से शादी नहीं करोगी। तुमने करनी भी चाहिए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बेहतर है पहले ही सबसे इनकार कर दो। अपनी बात कहकर इसने इसे आज़ाद किया और इसके ऐसा करते ही उसके कमरे से भाग गई। अगले दिन वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। इसकी बातें याद करके इसे इस शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। छुट्टी करके अगले दिन वो हॉस्पिटल गई, जब इसे पता चला कि मुतसम वहाँ से जा चुका था, जिस पर इसने शुक्र का सांस लिया, लेकिन वो बातें बार बार इसके जहन में आ रही थीं। घर रहते ही इसे जो सरप्राइज़ मिला वो खाला की मौजूदगी का था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन इनके आने का मकसद जानकर वो परेशान हो चुकी थी। उन्होंने वसी के नाम की अंगूठी पहनाई, लेकिन इसे इस सब से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि इसका जहन तो अब तक मुतसम की बातों में था। इसने अपने हाथ में मौजूद इस अंगूठी को देखा जो आज इसे पहनाई गई थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। मैं भला क्यों इसे सोचकर खुद को परेशान कर रही हूँ। अपने आप को तसल्ली देकर वो अपनी जगह से उठी। जब इसे पीछे जहाँ खिड़की थी वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो चीखती, वो अपना मजबूत हाथ इसके लहू पर रख चुका था। वो वही था, वही शख्स जिसे वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। इसने इस वक्त ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें इसके मजबूत बाजू साफ दिख रहे थे। एक बाजू पर जख्म मौजूद था, जैसे गोली लगने की वजह से मिला था। अभी तक इसका बाजू मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था। क्या कहा था मैंने तुमसे कि तुम इस शादी से इनकार कर दो, लेकिन नहीं, तुमने नहीं किया। इसका हाथ उठाकर इसने इसकी उंगली में मौजूद इस अंगूठी को देखा और फिर से इसे उंगली से निकालकर फेंक दी, जो बेड पर जा गिरे। छोड़ो मेरा हाथ, जहाँ क्या कर रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। लगता है तुम मेरी बात सुनी नहीं है। मैं तुम्हें कल तक वक्त दे रहा हूँ, इस रिश्ते से इनकार कर देना, वरना इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्यों इनकार करूँ मैं बस इसे ही शादी करूँगी। कौन कौन हो तुम मेरे? इसने मुतसम को जोर से धक्का दिया, जिस पर इसने अपने सुर्ख अंगारा होती आंखों से घूरकर इसे देखा और झटके में इसके करीब जाकर इसकी कमर के गिर्द अपना हसार बांध दिया। आइंदा उस शख्स का नाम अपनी जुबान पर मत लाना।
میری ہو تم، صرف میری، صرف معتصم شاہ کی۔ اس کے مزاحمت کرتے انداز کو نظر انداز کر کے اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریشی نے زور سے اپنا ماتھا رگڑا جسے اس پر سے اس شخص کا دیا گیا لمس مٹا رہی ہو۔ دل میں خیال آیا ہے کسی کو اس کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر صاحب کی پریشانی کا سوچ کر وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ ایک بار اس کی وسیع سے شادی ہو جاتی تو وہ خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ دیتا، لیکن یہ پریشانی اسے رہنی تھی جب تک اس کی وسیع سے شادی نہیں ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ شاپنگ کرنے کے لیے سائمہ بیگم کے ساتھ گئی تھی جب ایک تیز رفتار ٹرک انہیں ٹکر مار کر چلا گیا۔ وہ پریشانی سے لوگوں کی مدد سے انہیں ہاسپٹل لے کر پہنچی تھی۔ انہیں بس چند چوٹیں لگی تھیں اور یہ سب سن کر اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور گھر فون کر کے اینا کو ان کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا تاکہ وہ گھر میں سب کو یہ بات بتا دے۔ اسے فون کر کے وہ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوئی جہاں پر سائمہ بیگم موجود تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم چکے تھے۔ جینس ٹی شرٹ اور بلیو جیکٹ میں وہ صوفے پر بیٹھا اپنے دونوں پاؤں ٹیبل پر کینچی کی شیپ میں دیے بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج یہ قصہ ختم کرنے آیا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ منع کر دو اس رشتے سے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب دیکھ لو اپنی غلطی کا نتیجہ۔ اس نے بیڈ پر موجود بے ہوش سائمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو یہ سب تم نے کیا ہے گھٹیا انسان؟ اس نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے، اس نے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ کیا بگاڑا میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دو میری جان، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا۔ جان تو تم میری بن چکی ہو، اس حساب سے میں اپنی جان کو بھلا کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اس نے پیچھے کیا جب پریشی نے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور ہلچل ہونے پر دروازے کی طرف دیکھا جہاں کمرے میں چند مرد حضرات داخل ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ میری جان، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ سوچ لو پہلے ہی تمہاری غلطی کی سزا یہ بھگت رہی ہے، میں اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ میری بات مان لو۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو دیکھا اور ہچکیوں سے روتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کی ماں کے سامنے اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اب تک ہوش میں ہی نہیں آئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہاں موجود افراد باہر چلے گئے سوائے معتصم شاہ کے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ پریشی نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ معتصم کی سخت گرفت میں تھا۔ نکاح مبارک ہو جان، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ دور رہو مجھ سے۔ اس نے اپنا آپ اسے چھڑوانا چاہا لیکن اس کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے وہ اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ فرفرا کر رہ گئی، اپنے ہاتھوں کی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور کافی دیر بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا اور تمہیں اسی طرح اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جس طرح ہر لڑکی رخصت ہو کر جاتی ہے۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو اس طرح سے رشتہ لاتے جو طریقہ ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری شادی کے دنوں میں تمہارے گھر رشتہ لاتا تو وہ تمہارے کزن کو چھوڑ کر تمہاری شادی مجھ سے کر دیتے؟ تو کیا اب کر دیں گے؟ ہاں بالکل، کیونکہ تم اب میری مکمل طور پر ہو چکی ہو۔ اجازت مانگو گا انصاف سے، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں گھر سے اٹھانے میں بھی دیر نہیں کروں گا کیونکہ اب تم صرف میری ہو۔ اس کے ماتھے پر دوبارہ اپنا لمس چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سب گھر والے آ چکے تھے، سائمہ بیگم کو ہوش آ چکا تھا لیکن اس کے رونے میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی شادی کی بات جو دبی ہوئی تھی وہ سائمہ بیگم کے سحجاب ہوتے ہی پھر سے اٹھ چکی تھی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلا وسیع سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے سائمہ بیگم کو اپنا انکار سنا دیا جس کے بعد اسے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ چکی تھی اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی گئی کسی آئندہ ایسی بات اپنے ذہن میں بھی نہیں لانی چاہیے۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر وہ ظفر صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے باپ سے کہہ سکے کہ اسے وسیع سے شادی نہیں کرنی ہے یا پھر انہیں حقیقت بتا دے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ ان کی شادی کو لے کر ان کے چہرے پر پھیلی خوشی سے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے وسیع سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس کی سنی کب رہا تھا، وہ تو اپنی خوشی میں مگن تھا۔ اس نے اپنے قریب موجود ہر شخص کو سچائی بتانی چاہیے، لیکن ہر کوئی بس اپنی سنا کر اسے سمجھانے میں بیٹھ جاتا۔ گھر کا ماحول اسے گھٹن زدہ لگ رہا تھا اور اس میں سب میں اس کی شادی کی ڈیٹ رکھی جا چکی تھی۔ اسے بس گھر سے دور جانا ہی اس کا سب کا حل لگا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا جو قدم اس کے ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو اس شخص پر تھا جو اسے اس رشتے میں زبردستی باندھ چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ کیب میں بیٹھی جا رہی تھی۔ اس وقت اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ رمشا کے پاس چلی جائے گی، لیکن راستے میں ہی اس نے ڈرائیور کو رکنے کا کہا اور گاڑی سے اتر کر باہر نکلی۔ کیا ہوا انہیں؟ اس نے آئلہ کے قریب جا کر کہا جو مبشرہ بیگم کا سر اپنی گود میں رکھے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، یہ اقدام سے گر کر بھی ہوش ہو گئی۔ اسے روتے ہوئے دوبارہ ان کا کال تھپتھپایا۔ پلیز آپ میری ہیلپ کیجیے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ والا میرا گھر ہے۔
आयरा ने कुछ फासले पर मौजूद घर की तरफ इशारा किया। हम बाहर जा रहे थे फिर अचानक जी बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर हूँ, आप इन्हें घर में लेकर चलिए, मैं इन्हें चेक करती हूँ। ड्राइवर की मदद से वो दोनों मुबशरा बेगम को घर में लेकर आई। वैसे तो सब ठीक ही लग रहा था। बीपी की मशीन से इसने इनका बीपी चेक किया। वो हल्का सा लो था, लेकिन इतने हल्के बीपी लो में इनकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसने इनकी शुगर चेक की, जो काफ़ी ज़्यादा लो थी। इन्हें ट्रीटमेंट और आयरा को चंद हदायतें देकर वो वहाँ से बाहर निकल गई, जबकि आयरा भागती हुई इसके पीछे आई। एक्सक्यूज़ मी। आयरा भागती हुई इसके पास आई, जिस पर परीश ने मुड़कर इसे देखा। जी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? परीश। बहुत प्यारा नाम है आपका। और आपका नाम? आयरा। नाइस नेम। ये मेरा नंबर है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अलविदाई कलमात अदा करते हुए वो वहाँ से चली गई और यहीं से पीछे सफ़र शाह को एक नई दोस्त मिली थी। अपने एक हाथ में बैग लिए वो जा रही थी। रिमचा का घर करीब ही था और अभी के लिए तो इसे वहीं जाना था। वो चलती हुई जा रही थी जब ब्लू कलर की BMW इसके सामने आकर रुकी। इसने अपने चलते कदम झटके से रोक लिए। गाड़ी से डार्क ब्लू पेंट कोट में मलबूस शख्स बाहर निकला। अपनी आंखों पर इसने लाइट ब्लू कलर के सनग्लासेस लगाए हुए थे। गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूंगी। बड़ी मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। शराफत से गाड़ी में बैठ जाओ। एक सख्त लहजे में कहने पर वो गाड़ी में बैठ गई। वह जहाँ सड़क पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी। कहाँ जा रही थी? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। घर से भाग रही थी। किस लिए? क्योंकि मेरे घर में मेरी शादी की डेट रखी जा चुकी है और मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले किसी के नकामे और मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। जिसके साथ मेरा निकाह होगा वो इतने दिनों से गायब था और मुझे इसके नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ, फिर मैं सबसे बात करूँगा। और मैं गायब नहीं हुआ था, बस कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया था। मैं इस वक्त सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ। जानती हूँ जब मेरे निकाह की खबर घर में होगी तो तमाशा लगेगा, और मैं इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती। मैं सिर्फ तन्हाई चाहती हूँ। इसके कहने पर मुतसम ने बिना कुछ कहे गाड़ी दूसरी जाना मोड़ ली। वो अजनबी रास्तों पर गाड़ी लेकर जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था इसे नहीं पता था और उसे जानना भी नहीं था। इसने गाड़ी एक छोटे लेकिन खूबसूरत घर के आगे रोकी। चलो उतरो। ये किसका घर है? ये मेरा घर है। मुझे जहाँ नहीं रहना। मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रही थी, लेकिन अगर अपने घर से दूर जा रही थी तो यकीनन किसी और के घर में ही जा रही होगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। ये मेरा घर है और तुम्हारा भी, और तुम जब तक अपने घर वापस नहीं जाओगी तब तक तुम यही रहोगी। इसे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर वो अंदर लेकर आया और गार्ड को बाहर रुकने का इशारा किया, जिसके साथ इसकी गाड़ी के पीछे एक अलग गाड़ी में मौजूद थे। मैं हर हफ्ते जहाँ की सफाई करवाता हूँ। ये बात इसे कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर साफ़ सुथरा था। इस बात की गवाही दे रहा था। तुम्हें पसंद आया? इसने हाथ पेंट की जेब में डाला। तुमसे जुड़ी कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं। वैसे तुम भी अब मुझसे ही जुड़ चुकी हो। झटके से इसने इसे अपनी जानब खींचा और बिना इसे कुछ समझने का मौका दिया इसके लबों पर झुक गया। वह मदहोश सा इसके लबों पर झुका हुआ था जब परीछ ने इसे धक्का दिया, जिससे वो इससे चंद कदम के फासले पर हो गया और लड़खड़ाया था, लेकिन गिरा नहीं था। ये क्या हरकत है बड़ी? ये बात मुझसे मत पूछो कि ये क्या हरकत है। तुम अपनी हरकतें देखी हैं तुमने? क्या है मेरी हरकतें? निकाह में हो तुम मेरे? हाँ, इसलिए तो तुमने मुझसे निकाह किया है। शाह इंडस्ट्री का मालिक मुतसम शाह भला मुझसे शादी क्यों करेगा? एक पल में मोहब्बत होगी इसलिए नहीं मानती मैं। इस सबको मैं जानती हूँ। तुमने मुझसे इसलिए निकाह किया ताकि निकाह के हाल में तुम अपनी हवस पूरी कर सको। इसके लफ्ज़ सुनकर इसका हाथ उठा था, लेकिन वो हवा में ही रुक चुका था। इसने अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर ज़ोर से खींचा और तेज़ तेज़ कदम उठाता घर से निकल गया। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। गार्ड जो इसके पीछे आने वाले थे इसकी तेज़ आवाज़ पर वहीं रुके। वो अपनी गाड़ी लेकर तेज़ी से वहाँ से चला गया और इसके जाने के बाद गार्ड भी इसके पीछे गए, क्योंकि अगर इसके सामने इसके पीछे जाते तो मुतसम शाह ने इन्हें छोड़ना नहीं था। लेकिन जमाल शाह का हुक्म था, इस वजह से वो इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी चला रहा था। स्पीड तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। तब अचानक सामने से एक ट्राला आया। तेज़ी से गाड़ी का रुख मोड़ा और गाड़ी उल्टी होती दूसरी तरफ जा गिरी। गार्ड उसके पीछे ही थे। तेज़ी से भागते हुए उसके पास आए और इसे गाड़ी से बाहर निकाला। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। इन लोगों ने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई और जमाल शाह को फ़ोन करके इसकी हालत बताई, जिसे सुनकर वो हवेली के सारे फर्द वहाँ आ गए थे, जहाँ इन्हें ये खबर मिली कि वो कोमा में जा चुका है। मुतसम जो गया था कितने दिनों तक वापस नहीं आया था। वो इसे नफरत करती थी, लेकिन इस अकेले घर में से डर लग रहा था। इसे अपनी कई बातों का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब तो कह दिया था। इसने घर के करीब ही मौजूद हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर दी थी। जानती थी कि कभी ना कभी तो घर का कोई फर्द इसे ढूंढ लेगा। और ऐसा ही हुआ था। बस इसे देख चुका था जहाँ अब पता नहीं कितने सवाल के जवाब इसे देने थे। वो सबको क्या बताती कि वो किसी के निकाह में है, और जिसके निकाह में है वो 4 माह से इससे मिला ही नहीं है। पता नहीं वो कहाँ था। कहीं वो इसे भूल ना गया हो। इसे ये परवाह हरगिज़ ना थी कि मुतसम ने इसे याद रखा था या नहीं। वो बस ये चाहती थी कि वो इसे इस नाम नहाद रिश्ते से आज़ाद कर दे।
लेकिन जैसा आप सोचते हो वो ये नहीं जानती थी कि वो शख्स जो इसके इश्क में डूब चुका है वो इस वक्त कोमे में था, जिसे होश पड़ी कि अपने घर जाने से 5 दिन पहले आया था और अपनी हालत में बेहतरी देखते ही वो अपनी अमानत लेने चला गया था। तो तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है। जफ़र शाह गुस्से से अपनी जगह से उठे। जफ़र साहब ऐसे मत बात कीजिए, थोड़ी तो मेरी इज्जत कीजिए, दामाद हूँ आपका। बंद करो अपनी ये बकवास। नहीं मानता है मैं इस सब को। अभी के लिए अभी मेरी बेटी को तलाक दो। ये बात तो कभी सोची कभी मत कि मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा। ये फैसला बड़ी का होगा, तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले। वसी भी गुस्से से इनके करीब आकर कहने लगा। इस वक्त मुतसम ने बुम्बे अचका कर इसे देखा। इसके तासरा देखकर इसे जानने में देर नहीं लगी थी कि सामने खड़ा शख्स वही था जिसने इसकी मलकियत को अपना बनाना चाहा था। जानता हूँ तुम्हें बहन की परवाह हो रही है, लेकिन जब दो बंदे बात कर रहे हैं तो बेहतर है कि तुम अपनी चोंच बंद रखो। वो कुछ गलत नहीं कह रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं पहले ही ये बात सबको बता देना चाहती थी, लेकिन डरती थी कोई मुझे गलत ना समझे, इसलिए मैं खामोश रही थी। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी, प्रीशी ने चीखते हुए कहा, जिसे सुनकर मुजफ्फर शाह भी इसके पास आ गए। सुन लिया क्या चाहती है हमारी बच्ची? अब बेहतर है इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। भूल है आपकी कि मैं ऐसे गुस्से दूर कर दूंगा। बेहतर होगा इस निकाह को कबूल कर लें, वरना अगर आप लोग नहीं भी मानते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे निकाह में है और मैं इसे ज़बरदस्ती भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। बंद करो इस तमाशे को। अम्मा जान की तेज़ आवाज़ सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा चुका था। वो चलती हुई मोहतसम के करीब आई। देखो लड़के, ये मामला ऐसे नहीं होते। अगर वाकई हमारी बच्ची को ब्याहना चाहते हो, इस तरह अपने बड़ों को रिश्ते के लिए भेजो, जो तरीका होता है। अम्मा जान जी आप क्या कह रही हैं? साइमा बेगम ने इनके करीब आकर इन्हें समझाना चाहा, जब उन्होंने अपना हाथ उठाकर इन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। निकाह वो कर चुका है, इसने रास्ता गलत इख्तियार किया था, लेकिन नीयत गलत नहीं थी। वैसे भी मैं नहीं चाहती तलाक जैसे लफ्ज़ मेरी बच्ची के ऊपर लगे। साइमा बेगम से कहकर उन्होंने मुतसम की तरफ देखा। यकीनन तुम मेरी बात समझ गए होगे। बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बड़ों को लाऊंगा और आपकी पोती को पैसे लेकर जाऊंगा, जैसे हर लड़की अपने घर से रुखसत होती है। अम्मा जान आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मा जान का मान जाना जाने इस रिश्ते को कबूल करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए इसने फिर से कुछ कहना चाहा, जिस पर मुतसम ने घूर कर इसे देखा, लेकिन वसी को इसके घूरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसकी वजह से परी ने कितना कुछ सहा है। अब भला कैसे इसे हाँ कह सकती हैं? और अगर ये इतना ही सच्चा है तो पूछिए इससे, इतने वक्त से ये कहाँ था? मैं कोमा में था, चंद दिन पहले ही वहाँ से आया हूँ। तुम भी वहाँ जाना बहुत मज़ा आता है। वो इसे अपने कोमा में जाने की बात ऐसे बता रहा था जैसे वो बात वर्ल्ड टूर घूमने की हो। जब किसी इसके ये बात कहते हुए प्रीति ने अपना झुका सर उठाकर इसे देखा। वो तो समझती थी कि वो इसे भूल गया होगा, इसकी बातें सुनकर इसे नफरत कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि वो तो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है वसी, मैं अभी जिंदा हूँ और अपनी बच्ची के लिए मैं बेहतर फैसला कर सकती हूँ। उन्होंने वसी को देखते ही सख्ती से कहा और मोतसम के सर पर हाथ फेरा। इसका कद लंबा था, इसलिए इनके ऐसा करते ही इसने अपना सर थोड़ा झुका लिया और एक आखिरी नज़र इसके दुश्मन जहाँ पर डालकर वहाँ से चला गया। छोटे साईं, आपने बुलाया था? दानिश ने अदब से नज़रें झुकाकर कहा, जिस पर इसने अपना सर हिला दिया। हाँ, मैंने तुम्हें एक काम दिया था। जी हो गया छोटे साईं, ये रहा इनका ड्रेस। वो इस वक्त कराची में मौजूद हैं। दानिश ने एक पर्चा आलम शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर एड्रेस लिखा था। बहुत खूब, कैसे मालूम किया? आपने कहा था कि शाह साईं यानी कि इरफान शाह का खास आदमी हर रोज़ इनके घर का चक्कर लगाता है, ताकि इनकी हर खबर शाह साईं तक पहुंचाता रहे। तो बस मैंने इसका पीछा किया और पता मालूम कर लिया। दानिश ने दांत निकाल कर अपना किया हुआ कारनामा बताया। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी अमानत लेने। कुर्सी पर रखी शाल उठाकर इसने अपने कंधों में डाली और कमरे से बाहर निकल गया। दम दम करती वह सीढ़ियाँ उतर रही थी जब अचानक सामने वो आकर खड़ा हो गया। उफ आसिम लाला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इसने अपना नाजुक हाथ दिल पर रखकर सामने खड़े असीम से कहा, जो फुर्सत से इसे ही देख रहा था। कंधों पर मर्दाना शाल डली हुई थी, जबकि इसने डार्क ब्राउन कलर का कमीज शलवार पहना हुआ था और घनी मूंछों को हमेशा की तरह ताव दिया हुआ था। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? पेपर ज़बरदस्त हुआ था। ऐसा लग रहा था मैंने पहली बार कोई पेपर अच्छा दिया है। और आपको तो एक ख़ास बात बताऊं, सारे सवाल वही आए थे जो आपने मुझे याद करवाए थे। बहुत खूब, चलो अब जल्दी से आ जाओ, कल के पेपर की तैयारी करते हैं। इसकी बात सुनकर इसका खुशी से टमटमाता चेहरा बुझ चुका था। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे कल का पेपर याद है। ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारी तैयारी में और आसानी हो जाएगी। चलो जल्दी से आ जाओ। इससे अच्छा तो ये कह देती कि अच्छा नहीं हुआ। ये बात इसने दिल में ही कही थी। जब असीम जो वहाँ से जा रहा था, इसने रुका किस्वा को देखा। ये हरगिज़ मत सोचना, अगर तुम जो कहती कि तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता, जब मैं तुम्हारा टाइम मजीद बढ़ा देता। वो कहकर चला गया, लेकिन किस वजह सोच कर परेशान हो रही थी कि इसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही थी।
وہ اور मुतसम ज़्यादा शहर में ही रहते थे और मुतसम की बीमारी की वजह से तो वो बहुत कम ही गाँव आता था, लेकिन आजकल वो यहीं मौजूद था सिर्फ इसकी पढ़ाई की वजह से। पानी के बहाने से आऊँगी और छुप जाऊँगी और ऐसी जगह छुपूँगी कि ये मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। किस वजह जल्दी आओ, मुझे और भी काम है। असीम सख्ती पर मुंह बनाती हुई अपने कमरे में बैग लेने चले गई। इस वक्त इसे एक मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। रुक जाओ, आ रही हूँ। 2 मिनट में ही बाहर मौजूद शख्स ना जाने कितनी बार दस्तक दे चुका था। जिसे सुनकर मुबशरा बेगम ने तंग आकर कहा और अपना दुपट्टा ओढ़ती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जहाँ दरवाज़ा खोलते ही एक अजनबी चेहरा नजर आया, जिसने ग्रे कलर के कमीज सलवार पर शाल डाली हुई थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी। आप कौन? बशरा बेगम के कहने पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसकी वजह से बाएं गाल पर मौजूद गहरा डिंपल दिखाई दिया। मुझे पहचाना नहीं चाची साईं, कहते हुए वह खुद ही घर के अंदर दाखिल हो गया, जबकि हाथ के इशारे से गार्ड जो बाहर रुकने का इशारा किया। तुम हो कौन और ऐसे कैसे अंदर आ रहे हो? लगता है तो अरब करवाना पड़ेगा। मैं हूँ आलम शाह, अफान शाह का भतीजा और बेरोज शाह का बेटा। इसे कहने पर मुबशरा का बेगम का जैसे ही सांस रुक चुका था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने अपने लहजे में लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं जहाँ अपनी अमानत लेने आया हूँ, अपनी मांग को लेने आया हूँ। कोई अमानत नहीं है तुम्हारी, कोई मांग नहीं है तुम्हारी। यहाँ पर उन्होंने गुस्से से चलाते हुए कहा। इनका लहजा कपकपा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रही हूँ। और हाँ, वो डर रही थी। इसी दिन का तो इन्हें डर था। वो जानती थी कभी ना कभी ये दिन ज़रूर आएगा। क्या हो रहा है जहाँ पर? नरम आवाज़ पर जहाँ आलम ने मुड़ कर देखा, वहाँ मुबशरा बेगम के जैसे उसान खता हो चुके थे। इसे आलम शाह के सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो जानती थी अगर आलम की नज़र इस पर पड़ी तो वो इसे लिए बिना नहीं जाएगा। वो अपनी मांग को अपने साथ लेकर ही जाएगा। और आलम शाह इसे न सिर्फ देख चुका था बल्कि काफ़ी हैरत में भी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी नज़र जैसे आलम शाह पर पड़ी, इसने गुस्से से कहा, जो हैरत से इसे देख रहा था। ये आपकी बेटी है? इसने जवाब देने की बजाय इसने मुबशरा बेगम से पूछा। हाँ, मैं ही इनकी बेटी हूँ। और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? इनके कुछ कहने से पहले ही आयरन ने सख्ती से इसके करीब आकर कहा, तेरे यह लेकर मुझे भी सीधा करना आता है। इसने कुछ से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कह रहे हो? तेज़ आवाज़ में बात करो, लड़की तमीज़ से बात करो। और आप इसे घूरकर इसने मुबशरा बेगम को देखा। आप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और तुम भी। हम कहीं नहीं जा रहे। इससे पहले आयरा कुछ बोलती, मुबशरा बेगम ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पीछे कर लिया, जैसे इसे आलम शाह से छुपाना चाह रही हूँ। मैं किसी एक को भी ज़बरदस्ती ले जाऊंगा तो दूसरा खुद ही आ जाएगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। तो बेहतर होगा आप लोग मेरी बात मान ले। तुम हो कौन और क्या बक बक किए जा रहे हो? मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? निकलो यहाँ से। मुबशरा बेगम के पीछे से निकलकर इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम मेरे लिए भी गैर हो। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता था, लेकिन लग रहा है आसानी से तुम मानोगी भी नहीं। अपनी बात कहकर इसने झटके से आयरा की नाजुक कलाई अपने मजबूत हाथ में ली और इसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। इसे इस तरह करते देखकर मुबशरा बेगम घबरा कर इनके पीछे भागी। आलम शाह, छोड़ दो इसे, छोड़ो मेरा हाथ, जाहिल इंसान। वो अपना हाथ की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बस की बात नहीं थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आलम ने इसे ज़बरदस्ती बैठाया और अपने बराबर खड़ी मुबशरा बेगम को देखा। आलम शाह, मत करो ऐसा, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरी बेटी को। उन्होंने नम आंखों से अपनी बेटी को देखा, जो गाड़ी से निकलना चाह रही थी, लेकिन गाड़ी के चारों तरफ अब इसके गार्ड्स खड़े हो चुके थे, जो इसे बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे। बेहतर होगा कि आप गाड़ी में बैठ जाएं, क्योंकि इसे लिए बिना तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। इसलिए इसने सख्त लहजे में अपनी बात कही, जिसे सुनकर उन्होंने अपनी आंखें ज़बत से मीच की और फिर खुद भी इसकी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि अपनी बेटी को वो वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती थी। अफान शाह घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे, इसी वजह से इनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था और इस वजह से इनके शहर जाकर पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी, जबकि इनके बाकी 3 भाई ने अपनी पढ़ाई गाँव में की थी, जहाँ इस वक्त 10वीं तक की सहूलत मौजूद थी, जबकि अब इस वक्त वहाँ पर BA और BSc भी होता था। वो लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, जहाँ इनकी मुलाकात अपनी क्लास फेलो मुबशरा से हुई और उन्होंने दोस्ती का पहला कदम उठाया, जिसके बाद पसंदीदगी और फिर मोहब्बत दरमियान में आ गई, जिसे जल्द ही दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया और बगैर किसी बहस के दोनों तरफ रिश्ते की बात शुरू हो गई। जहाँ अफान शाह घर के लाडले थे और इनकी हर बात मानी जाती थी, इसी तरह मुबशरा भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जो बहुत नाजू में पली बड़ी थी। एक बार फिर सोच लो मुबशरा, तुम्हें शादी के बाद इसी हवेली में सबके साथ रहना होगा और तुम इस सब की आदी नहीं हो। इस बात में आकर कोई कदम मत उठाओ, अभी भी वक़्त है, तुम इनकार कर सकती हो। अफान शाह ने फ़ोन की दूसरी तरफ मतवज्जो होकर मुबशरा से कहा,
تم میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے، بس تم ہر حال میں میرا ساتھ دینا، اگر کہیں غلط ہوں تو غصہ مت کرنا، بس پیار سے سمجھا دینا۔ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر رخصت ہو کر مبشرہ اپنے شہر کو چھوڑ کر گاؤں میں آ گئی۔ اس نے جیسے زندگی سوچی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا جہاں کے لوگ تنگ ذہن کے ہوں گے اسے شاید ہر بات پر روکا ٹوکا جائے گا، اور گاؤں کا ماحول شہر سے بہت الگ ہوگا، لیکن اس کی سوچ غلط تھی۔ ہاں، یہاں کا ماحول شہر سے مختلف تھا۔ سوتے جلدی تھے اور اٹھتے بھی جلدی تھے، وہ سب فجر کے وقت ہی اٹھ جاتے تھے۔ ناشتے اور کھانے میں سے ہر چیز گھی اور تیل میں بنی ہوئی ملتی تھی، جو کہ بہت مزے کی ہوتی تھی۔ وہ اپنے گھر اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی تھی اور کوئی بناتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں اس کے ساتھ ساتھ کے والدین بھی ہلکی پھلکی غذا ہی کھاتے تھے۔ ہر روز وہ عفان کے ساتھ گھر میں بنے جم میں جاتی اور پھر گھر میں بنائی گئی وہ مزیدار ڈشز کھاتی، جسے بنانا وہ خود بھی سیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا عفان کو ایسے کھانے بہت پسند ہیں۔ اس کی ساس نہیں تھی، لیکن بڑی تینوں جٹھانی اس کے لیے ساس جیسی ہی تھی، جس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر کے سارے بچے، جس میں سب سے بڑا معتصم شاہ، سے 2 ماہ چھوٹا عالم شاہ اور اس سے 10 ماہ چھوٹا عصیم شاہ، ہر وقت اس کے پاس ہوتے تھے۔ انہیں اپنی چچی بہت پسند تھی، جو انہیں روزانہ انگلش سکھاتی تھی۔ کبھی عالم اسے مل جاتا تو اسے بھی بٹھا لیتی، ورنہ اس وقت وہ گھر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہوتا تاکہ اسے انگلش نہ سیکھنی پڑے۔ پورے گھر میں دادا سائیں، عفان شاہ اور وہ ہی سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کے تینوں جیٹھ نے میٹرک تک پڑھا تھا اور جٹھانیوں نے 5ویں یا 6ٹی تک۔ جب ان سب کو اس کے امیر سے ہونے کی خبر ہوئی تو جیسے پوری حویلی میں شور مچ چکا تھا۔ ہر طرف مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، صدقہ دیا جا رہا تھا، اور جس کی یہ سوچ تھی کہ گھر والے باقی 3 لڑکوں کی طرح اس سے بھی بیٹے کی فرمائش کریں گے، جہاں بھی وہ غلط ہو گئی۔ بھئی الحمدللہ لڑکے تو ہیں، اب تو ہمیں ننھی گڑیا چاہیے، کیونکہ سمرین بھی ٹھیک کہہ رہی ہے نا۔ اس کی سب سے بڑی جٹھانی صدف نے اپنے سے چھوٹی سمرین کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے بھی ان کی بات پر زور و شور سے اپنا سر ہلا دیا، اور شاید ان کا قبولیت کا وقت تھا، جو واقعی خدا نے ان کے گھر ایک ننھی سی پڑی بھیج دی تھی۔ خوشیوں کی مہلت چند دن کی ہوتی ہے، ایسا اسے لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سا چڑچڑاپن آ چکا تھا، وہ اب کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ مبشرہ، اور کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ بھابھی بتا رہی تھی تم نے آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ عفان شاہ، جو ابھی زمین سے لوٹے تھے، اسے غصے میں دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگے، یہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی 10 ماہ کی بیٹی آئرہ کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر انہیں دکھایا۔ وہ اس وقت نیند میں تھی اور اس کے ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی میں چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے مبشرہ، مجھے بھی دکھ رہا ہے یہ انگوٹھی ہے، لیکن تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیونکہ یہ انگوٹھی تمہارے باپ نے اسے پہنائی ہے، یہ کہہ کر یہ اب عالم کی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں، اور تمہارا بھی طے تھا، لیکن میری وجہ سے انہیں تمہارے بچپن کے رشتے کو انکار کرنا پڑا۔ مبشرہ، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری منگنی، بلکہ ہم سب بھائیوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ ان تینوں نے شادی کر لی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ ایک میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے، اور دوسرا میری زندگی میں تم آ گئی تھی۔ لہجہ اب بھی نرم تھا۔ لیکن میں آئرہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی عفان، میں نہیں چاہتی جس قید میں بند جائے، میں نہیں چاہتی جس ماحول میں رہ رہی ہوں یہ بھی اسی ماحول میں رہے۔ ان کے کہنے پر عفان شاہ کے ماتھے پر بال پڑے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، اور اب تم کہہ رہی ہو جس ماحول میں تم رہ رہی ہو اس میں یہ نہ رہے۔ عفان، تمہارے بابا سائیں 2 دن بعد اس کا اور عالم کا نکاح کروا رہے ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے عفان شاہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے انہوں نے چھڑوا لیا۔ عفان پلیز، میں نہیں رہ سکتی، جہاں میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، لیکن خود یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم یہی رہو، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے جدا نہیں کر رہی، بس مجھے اور میری بیٹی کو کہیں اور چھوڑا۔ آئرہ کہیں نہیں جائے گی، آئرہ میرے ساتھ جائے گی۔ عفان، ہم سے دور ہو جانے سے تم سے ہمارا رشتہ تو ختم نہیں ہو جائے گا، نہ تم اس کے باپ ہو اور جو تمہاری بیٹی رہے گی، لیکن میں اسے یہاں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تم اسے سب سے دور لے کر جس وجہ سے جا رہی ہو، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ بابا صحیح فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ اسی عالم کے ہی نام کریں گے۔ میں کل کا کچھ نہیں جانتی، بس تم ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، انداز منت بھرا تھا۔ تم یہی رہو گی، یہاں سے کہیں مت نکلنا، میں تم سے جب بھی وقت ملا ملنے کے لیے آؤں گا۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر انہوں نے مبشرہ بیگم سے کہا، عفان، گھر میں کسی کو مت بتانا میں کہاں ہوں۔ ان کی بات انہوں نے فقط اپنا سر ہولے سے ہلا دیا، ان کی گود میں موجود آئرہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ پتہ تھا کہ مبشرہ یہ سب باتیں صرف ابھی کے لیے کر رہی ہے، بھلا وہ کیسے سے دور رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے کہہ دے گا کہ آئرہ کا کوئی نکاح نہیں ہوگا، اور پھر سب سیٹ ہوتے ہی مبشرہ واپس حویلی آ جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات پتہ چلتے اس کا باپ ایک تماشا کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر مبشرہ یہاں پر موجود ہوتی تو شاید یہ بات اتنی نہ بھی کرتی، لیکن اس کے گھر چھوڑنے کی وجہ سے اب یہ ان کی ضد بن چکی تھی کہ آئرہ شاہ ان کی عالم شاہ کی ہی دلہن بنے گی۔
انہوں نے ہر طرف اپنے آدمیوں کو لگا دیا تھا اور عفان شاہ جانتے تھے کہ وہ اسے ڈھونڈ بھی لیں گے، اس لیے انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے 21 سال کا ہوتے ہی وہ خود اسے لے آئیں گے اور وہ عالم شاہ کی ہوگی۔ وہ ہر ہفتے اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے جاتے تھے، لیکن حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب اس بات کو بھول جائیں گے، مبشرہ واپس اپنے گھر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ وہ اس ڈر سے واپس آئی تھی کہ اس کی بیٹی کو زبردستی کسی رشتے میں باندھ دیا جائے گا، اور نہ ہی دادا سائی اپنی بات سے پیچھے ہٹے تھے۔ ماضی کی یاد سے انہیں دروازے پر ہوتی دستک نے نکالا۔ آ جاؤ۔ اپنے آنکھ کے بھیگے کنارے کو صاف کر کے انہوں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، جہاں سے ملازم نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر انہیں دیکھا۔ آپ کو شاہ سائیں بلا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ان کے ایسا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ جی بابا سائیں، بلایا آپ نے؟ ہاں عفان، تم سے کوئی ملنے آنے والا ہے۔ دادا سائیں کی مسکراہٹ دیکھ کر انہوں نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کون، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ چھوڑو مجھے۔ عالم اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جسے چھڑوانے کے لیے وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر مکے برسا رہی تھی، لیکن سامنے والا بنا کوئی توثر دیے اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ دیجیے دادا سائیں، آپ کی پوتی اور بہو، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے پتا تھا، میرا شیر 2 دن کہہ کر گیا ہے تو 2 دن میں ہی لے کر آئے گا۔ دادا سائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور مڑ کر اپنی پوتی اور بہو کو دیکھا، جہاں دوپٹہ سر پر اوڑھے مبشرہ بیگم سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہیں بلیو جینز، گرین کرتی اور کلر فل مفلر ڈالے عائرہ انہیں گھور رہی تھی۔ بابا سائیں، کیا ہے یہ سب؟ عفان شاہ، جی وہ سب ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عالم شاہ نے کیا ہے۔ عالم شاہ کا نام لیتے ہی ان کے لہجے میں فخر محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عائرہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کی حرکت پر عالم غصے سے اس کی طرف بڑھا، جس پر دادا سائی نے اسے روک کر اپنا سر نفی میں ہلا دیا، مطلب اسے کچھ نہیں کرنا تھا، جس پر وہ زبر سے مٹھیاں بھینچ کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ دونوں میرے کمرے میں جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے نرمی سے عائرہ کے ماتھے پر لب رکھ کر پیار سے کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ مبشرہ، جاؤ کمرے میں۔ اب کی بار انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جو ان کی بات سنتے ہی عائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا، جہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے سیدھے پر بیٹھی کسوہ سے کہا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، جیسے یا تو کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا پھر کسی سے چھپ رہی ہو۔ میں چھپ رہی ہوں؟ اور کس سے چھپ رہی ہو؟ آپ کے دوست سے، قسم سے عصیم لالا نے میرا دماغ خراب کر دی ہے۔ میں جہاں پر بیٹھی ہوں، جیسے ہی وہ مجھے دیکھیں گے میں جہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میری بیچاری بہن، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس نازک جان پر۔ اس نے کسوہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جب کسی کی ہمدردی پا کر اس مظلوم نے معصومیت سے اپنا سر ہلا کر اس کے کندھے پر رکھا اور چپس کا پیکٹ اس کے سامنے کر دیا، جس میں وہ اس نے بھی 2-3 لے لیں۔ قسم سے لالا، پتہ نہیں وہ کون سے گھر والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کرنا ہے لڑکی کو اتنا پڑھا کر، کریں تو اس کی شادی ہے، گھرداری سنبھالنی ہے، بس میرا بچہ کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا ہے ہی ایسی ظالم۔ میں نے تمہارے لیے کتنی آواز اٹھائی کہ کسی نے نہیں پڑھنا تو مت پڑھاؤ، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ واہ کمال ہے ویسے۔ معتصم کے آتے ہی کسوہ نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اف لالا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی عظیم لالا ہے۔ کتنی کمال کی بات کی ہے نا تم نے۔ عالم، بجائے اس کے اور صحیح راستہ بتاؤ، اپنی لائن پر لگا رہے ہو۔ میری کیا غلطی ہے؟ جب وہ پڑھنا نہیں چاہتی تو کیوں اس کے ساتھ تم سب زبردستی کر رہے ہو؟ تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ عالم، پہلے بتاؤ دادا سائی کہاں ہیں؟ وہ تو شاید لاؤنج میں ہے۔ جواب کسوہ نے دیا تھا، اس پر معتصم نے گھور کر اسے دیکھا۔ کتنے مزے سے جہاں بیٹھی تم چپس کھا رہی ہو، اور وہاں عظیم تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں جانتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے دادا سائی آپ کو صبح سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کتنا غصہ کر رہے تھے وہ کہ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور آپ باہر چلے گئے، وہ بھی بنا بتائے۔ میں ان سے خود بات کر لوں گا، فی الحال تم اپنا سوچو۔ عصیم، اس نے مسکرا کر اسے کہا اور عصیم کو پکارا، جبکہ اس کے پکارنے پر کسوہ نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن معتصم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ لالا چھوڑ دیں، جو آپ بولیں گے وہ کروں گی، بس ابھی چھوڑ دیں۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن معتصم کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے دوبارہ عصیم کو پکارا۔ عصیم، کیا ہوا؟ وہ جو اس کی آواز سن کر وہاں پر آیا تھا، کسوہ کو دیکھ کر الفاظ رک گئے۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ پوری حویلی دیکھ لی، بس یہ جگہ نہیں دیکھی ہے، پکڑو اپنا شگرد۔ اس نے کسوہ کی کلائی چھوڑی۔ اب چلو بھی، کیا یہی رہنا ہے؟ اور رائے کے طور پر تم مزید 2 گھنٹے پڑھو گی، بس کر دے، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ عالم نے اپنے بیان کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کسی بھی پر وہ رو دے گی۔ تو منہ بند رکھ۔ عصیم کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ معتصم لالا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، غصے سے کہتی ہے وہ دم دم کرتی چلی گئی، جس پر معتصم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، لیکن اسے منانے کے لیے معتصم کو صرف 2 چپس اور آئس کریم کی ضرورت تھی۔
یہ सब क्या है बाबा साईं? इन दोनों के वहाँ से जाते ही अफान शाह ने दादा साईं की तरफ देखते हुए कहा, बिला वजह बात को मत बढ़ाओ अफान, घर की बची थी, इसे घर में ही आना था। तुम अपनी बात से मुकर गए थे, तुम भूल गए थे वो रिश्ता जो हम दोनों के दरमियान तय किया था, लेकिन हम नहीं भूले। कौन सा रिश्ता बाबा साईं? रिश्ते ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बनते। मेरी बेटी कभी भी ये रिश्ता बनाना नहीं चाहेगी और मैं इसकी मर्जी के बिना इस रिश्ते को होने भी नहीं दूंगा। वो चलाते हुए कह रहे थे और इनका लहजा दादा साईं को पसंद नहीं आया था, इसलिए अपनी जगह से उठकर इनके करीब आकर खड़े हुए। बोलो मत अफान, जहाँ बात आलम शाह की है वो तुम्हारी बेटी को अब जान से मार देगा, जब सारी जिंदगी इसी घर में बिठा कर रखेगा, लेकिन इसे किसी और के साथ शादी नहीं करने देगा, क्योंकि वो अब आयरा शाह को अपनी इज्जत मान चुके हैं और तुम जानते हो इज्जत के नाम पर पहले भी कत्ल हो चुका है। दादा साईं की बात मुकम्मल करते ही अफान शाह अपनी जगह जम चुके थे। ये सच था कि पहले भी एक कत्ल हुआ था, जिनकी अपनी माँ और चाचा का था। मजीद वहां रुके बिना वो अपने कदम तेज तेज उठाते वहां से चले गए। इनके जाते ही दादा साईं ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। इन्हें अंदाजा था कि अब अफान शाह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। इनकी आंखें अनूस बंद थी जब अपने पीछे इन्हें मुतसम की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर अपने खूबरू पोते को देखा। कहाँ थे तुम मुतसम? तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और तुम घर से बाहर निकल रहे हो। कहाँ थे सुबह से? दादा साईं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आपसे कुछ बात करनी है। कहो, दादा साईं ने गहरा सांस लेकर कहा। जब वहाँ पर समरीन बेगम और फारीना बेगम आ गई। इन्हें बातें करते देखकर वो वापस आने लगी, लेकिन मुतसम ने इन्हें रोक लिया। रुक जाए चची, आप दोनों भी मेरी बात सुन लें। कहने पर वो दोनों भी वहाँ आकर बैठ गई। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या वाकई? तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही तुम्हारी खाला से बात करता हूँ कि अपनी ईशा को तैयार कर लें। मुतसम शाह अपनी मंग लेने आ रहा है। दादा साईं मैं ईशा से शादी नहीं करना चाहता, मेरी ज़िंदगी में कोई और है। इसके कहने पर दादा साईं ने गुस्से से इसे देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जानते नहीं हो तुम्हारी मंगनी बचपन में ईशा से हो चुकी थी। दादा साईं वो बचपन था, इसे भूल दें। वैसे भी मैंने कहा काट चुका हूँ। कोई बाप भी तो था जिसने दादा साईं और अपने दोनों चची पर बांधा था। मुतसम अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? जी दादा साईं, इसने इत्मीनान से कहा। उसका ये इत्मीनान दादा साईं को मजीद तब दिला चुका था। अगर नकाह कर ही लिया है तो हमसे इजाज़त क्यों मांगने आए हो? मैं आपसे इजाज़त नहीं मांग रहा दादा साईं, आपको बता रहा हूँ। मैंने इससे निकाह किया था और वो भी अपने एक्सीडेंट से पहले, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी अमानत को जहाँ ले आऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाकर इसका रिश्ता मांगे और आपको खाला जाने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे बात कर लूँगा और मुझे यकीन है वो मेरी बात समझ जाएंगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपनी जगह से उठा और वहाँ से जाने लगा, जब इसे अपने पीछे से दादा साईं की आवाज़ सुनाई दी। अगर हम इस रिश्ते से इनकार कर दें और उसके घर रिश्ता लेकर ना जाएं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ने कहा कि है वैसे जहाँ पर भी ले आऊँगा। इसने बिना मुड़े जवाब दिया और वहाँ से चला गया, जबकि दादा साईं का गुस्से से बुरा हाल था। मुतसम शाह नहीं की तरह था। अगर इसने कोई बात कह दी तो मतलब वो इसे पूरा करके छोड़ेगा।